Patliđan je biljna vrsta u porodici pomoćnica, krumpirovki. Uzgaja se širom svijeta radi svojih jestivih plodova. Za patliđan često mislimo da je povrće, iako zapravo pripada voću, tačnije bobicama. Patliđan je klasificiran kao bobica jer sadrži sitne i jestive sjemenke. Patliđan dijeli rod sa paradajzom, krompirom i sličnim raznobojnim hranama, a on je najčešće ljubičasto plave boje. Patliđan možda nema toliku nutritivnu vrijednost, ali ima malo kalorija i dobar je izvor dijetalnih vlakana, posebno ako se kora ne ukloni. U sebi sadrži i manju količinu minerala, kalcija i mangana, kao i vitamine C i B te fosfor. Danas ćemo govoriti o tehnologiji uzgoja plavog patliđana, oblikovanju stabljike i ostvarivanju kvalitetnih plodova i prinosa. Ova biljka može rasti dosta visoko i ima stabljiku koja se grana, a može, a i ne mora na sebi imati trnove. Iz stabljike rastu listovi dugi oko 15 cm, a široki oko 10 i cvjetovi koji mogu biti svakakve boje, od bijele do ljubičaste. Patliđan također može biti žut, bijel ili zelen. Listovi i cvjetovi mogu biti otrovni zbog prisustva otrovne supstance solanina, koji je prirodni pesticid. Patliđan obično doživljavamo kao duguljasto, tamno ljubičasto povrće sa nekom zelenom kapom na koju je pričvršćen. Iako je najpopularnija jedna ili dvije vrste patliđana, svijet patliđana je mnogo veći. Mogu biti veliki, mali, duguljasti, kratki, slatki ili gorki. Pronaći ćete sorte sa puno pruga, dok su druge obojene jednom bojom. Bez obzira na boju i oblik, patliđan koji kupujete, uvijek birajte patliđane koji imaju glatku, sjajnu kožu i teški su. Iako nije teško uzgojiti ovu iznimno ukusnu biljku, ipak je potrebno znati neke osnovne preduslove i uslove za uspješan rast i razvoj. Upravo o tome ćemo govoriti i u ovom današnjem videu. Patliđan treba saditi nakon zadnjeg mraza u vrtu i kada temperatura tla prelazi 10 stepeni. Trebat će mu od 60 do 120 dana do plodova. Ova biljka treba imati dovoljnu dubinu tla za nesmetan rast korijena, otprilike do 1 metar dostupne podloge. Postavite ga na mjesto na kojem će imati minimalno 6 sati sunčeve svjetlosti dnevno. Ukoliko patliđan sadite iz sadnica, da bi sadnja bila uspješna, potrebno je odabrati sadnicu kvalitetne biljke. Presadite je u vrt na udaljenost od 40 cm jedne biljke od druge, te razmak između redova treba da bude oko 90 cm. Kada se patliđan uzgaja na otvorenom u vrtu, imate više prostora za uzgajanje većih vrsta patliđana, a zbog težine i veličine njegovih plodova svakako se savjetuje da se postavi neka potpora kako biste spriječili patliđan od dodirivanja tla. Metoda uzgajanja patliđana u plasteniku je češća u zemljama u kojima su temperature niže. Treba ga posijati u rano proljeće na minimalnoj temperaturi od 15 stepeni, a prirodno osvjetljenje u plastenicima je dovoljno ako je klima u vašem predjelu toplija. Preporučuje se uzgajati ga na pjeskovitom, ilovastom ili glinenom tlu, ali uspjet će na skoro svakoj vrsti tla. Nije važno da li su tla kisela, neutralna ili alkalna, ali ipak pH kiselost tla koja mu najviše odgovara varira između 5,8 do 6,5, ali ne preferira vlažno tlo. Patliđan je osjetljiva tropska višegodišnja biljka koja se uzgaja u umjerenim klimama. Kako bi plodovi bili što bolji, poželjno ga je uzgajati na redovnih 25 do 30 stepeni.
Patliđani koji rastu u hladnom tlu ili su izloženi hladnom vremenu, s vremenom će postati sitniji i potencijalno mogu patiti od problema sa insektima i bolestima. Ova biljka može biti savršen izbor, ali zahtijevaće da obratite dosta pažnje na detalje. No, ako joj osigurate dobre uslove, držite je na toplom tlu i zaštitite od insekata i bolesti. Ona će vas nagraditi zdravim plodovima. Patliđan dobro raste pored graha, nevena, estragona i timijana, a ne slaže se sa komoračem, lukom i češnjakom. A aromatične biljke poput lavande i kadifice mogu prevenirati pojavu lisnih ušiju na patliđanu. Zalijevanje je veoma važno, pogotovo kada je patliđan mlad i tek je u procesu razvoja korijena. Trebalo bi izbjegavati zalijevanje plodova i fokusirati se na tlo. Previše vode koja se duži period zadrži u tlu može uzrokovati truljenje korijena, dok truljenje plodova uzrokuje manjak vode. Poželjno bi bilo blago prskati plodove patliđana sa raspršivačem vodene maglice. Patliđan bi u 7 dana trebao dobiti oko 2,5 cm vode, a najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili uvečer, kada su temperature malo niže. Ako možete birati vrijeme zalijevanja, bolje bi bilo da odaberete rano jutro, jer će sunčeva svjetlost osušiti ostatak vode i spriječiti pojavu gljivičnih bolesti patliđana. Ipak najgore vrijeme za zalijevanje je sredina dana kada su temperature visoke, jer tada voda ispari prije nego što je biljka upije. Jedini izuzetak je taj ako primijetite loše stanje biljke. Trebate biljku zaliti odmah, bez obzira na to je li jutro, podne ili večer. Tlo se treba obogatiti prije sadnje, a sljedeći put kada se plodovi tek pojave. I ne treba hraniti patliđan u razmaku od 3 sedmice. A i bitno je reći da se mora zalijevati nakon svake gnojidbe. Patliđan je hermafrodit, može imati muške i ženske organe, a oprašuju ga insekti. Ako vašu biljku ne posjećuje dovoljno kukaca, blago protresite tučke cvjetova. Moramo se potruditi da patliđan zasadimo na odgovarajuće tlo koje je plodno i isušeno, da dobiva dovoljno svjetlosti i paziti da se voda ne taloži u korijenu biljke. Patliđan se održava slično kao paprika ili paradajz. Svaki dio biljke koji otpadne treba pokupiti i baciti. Stabljika patliđana ponekad po sebi ima trnje, pa bi bilo najbolje da koristite škare prilikom rada i oblikovanja biljke. Također je dobro imati i rukavice. Plod patliđana je čvrsto spojen na stabljiku, tako da čupanje ploda rukama može naškoditi plodu ili stabljici. Kako bi omogućili pravilno sazrijevanje velikih vrsta patliđana, trebalo bi ograničiti biljku na neka 4 do 6 plodova. Kao što ste imali priliku vidjeti u ovom videu, biljku je potrebno oblikovati, jer ona iznad svakog lista ima zaperak, kao na paradajzu. Te zaperke je potrebno skidati, a ostavljati samo one plodove na glavnoj grani. Na taj način ćete rasteretiti biljku i ona će manje hranjiva trošiti na razvoj zelene mase, to jest lista, a više na razvoj kvalitetnih plodova. Uklanjanjem suvišnih dijelova, biljka će imati dovoljno prozračnosti i biti zdravija i otpornija na oboljenja. Sa glavne stabljike vidite cvijet, a ispod tog cvijeta, pored svakog lista, imate zaperak koji je potrebno ukloniti. Određen broj zaperaka po vašem izboru možete i ostaviti, ali samo u gornjem dijelu biljke. Također te ostavljene zaperke možete prekratiti, to jest odrezati im vrh kako se ne bi previše razvijali u visinu, a ipak ćete na njemu imati plod.
U videu ste imali priliku vidjeti kako pričvršćujemo stabljiku patliđana u plasteniku, a ovdje vidite kako smo im osigurali oslonac za koji smo ih zavezali kako bi rasli pravo i uspravno. Patliđan ima krupne i teške plodove, pa je ovaj dio neophodan kako bi biljke izdržale tu težinu. Ako je patliđan tvrd na dodir, onda je još uvijek previše mlad za branje. Ako pritisnete patliđan i on je elastičan, onda je pravo vrijeme za branje. Ako pritisnete patliđan i na njemu ostane udubljenje, onda je patliđan previše star. Patliđan je najbolji kada se jede svjež, bez prethodnog skladištenja u hladnjaku. Možete ga čuvati do 7 dana na kuhinskom pultu na hladnoj sobnoj temperaturi. Ako ga ipak planirate čuvati na duži vremenski period, spremite ga u hladnjak. Budite oprezni kada rukujete s patliđanom jer se na njemu lako stvaraju modrice, a jednom kada se modrice pojave, postat će smeđe i ukus će im biti gorak. Najviše mu odgovara temperatura oko 10 stepeni.